Magkano? Bago mo naman. Yan mo. Hayaan mo daw nga. Bilangin mo kung magkano. Dali na. Ilang Sige, 500? Bilangin mo kung ilan. Dalawang 500, 1,000 yun. Bilangin mo ilang pieces. Magkano? 7? Ay, naku. Iya, bilangin mo yan. Ayusin mo yung bilang mo. Ilang Dalawang 500? 500. Dalawang 500, 1,000. Dali. Ilan yung 500? Ilan yan? Ilan? Bilangin mo Naku. ilan. 1. 1. Oh. Oh. 2. 2. 3. 4. 5. 6. Oh, Ilan? Ilan na? 6. 3,000 yan. Ang laki dyan. Naku. Bilangin mo kung ilan. Yaba. O yan, may bago na kayong wallet na. Ayusin mo yung tiklong, hindi ganyan. Pag ano. Ilan? Kapal, George. Naku. Daming pera. Yan, dami yung pera. Mm-mm. Hindi naman kalimutan. Tago, ikaw magtago. Ha? Oh, ito na yung ano mo. Ayan na. Yung plate mo. Ayan yung plate number mo, George. Oh. Ayan na. Naku. Sabi ka natin. Ikaw maglagay doon. Ano dyan? Oh, lagay mo dito. Sa likod. Naku. Naku, dami mo.